जरा राने मन इगने తమ్దిర్కును జైసేవ ನನ್ನ మంగం విశ్వంరావు జంగుబాయి ಚಾನ నేడు మమ్మకు ಎರಡನಕನ ಗಂಡು ಸೌದಮೆಟನ ಸಂಧಿ ಬರಪುತ್ತೂರ್ ರಾಯ್ತಾಡ್ ಅಗಿಂದೂರ್ ರಾಯ್ತಾಡ್ ಜಂಗುವೇನ್ ರಾಯ್ತಾಡ ಕೋಟಾ ಪರಂದಿಲಿತಗ ಗೊಂದಿತಗ ಮಹಾಲ್ತ ವಾತಂ ಸೋನೆತ ಮಹಾಲ್ ನಿಜರ್ ಮಾವ ಬಾಯಿಕು ಪಾಠ ವಾರ್ಸರ್ಮಂತ ಆ ಜಾಗ ತಗ నేడు వాతం ಈಗ చూడసర్మంతి ఇదే మావ జంగుబాయిన మహాలు తాను మమ్మటు తొహంత మిల్కే తప్పకుండా రొప్పో వెళ్ళే బుయ్యరేమంతా ఇదే తాను సొందాన్ని మొదలు బెహే మసెమాల్మంత జంగుబాయిను రక్షణకి ఇవ్వలు మసెమాల్మంత రొప్పో బెహే జంగుబాయిన మహాల్మంత ఈయన మొత్తము సిరుముటు ఇది గుట్టతగా జంగుబాయిన మహాల్మంత అనే ఇది తాను బూడు బెహే ఇವು ತಾನ ಪಾದಾಲ್ಕುನು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಮರಟು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಏನೈತಕ್ಕೆ ಇದು ಸೋನೆತ ಮಾವ ಗಂಗಮ್ಮಂತ ಇದು ಏತಗ పేరు వేడిసి మోవర్ సొత్తకే మా జంగుబాయిన మహాల్ మంత అని తాన్కు ఇది గంగా కన్న కాగబెహే అగ కాలి కంకెలి బెయ్యే అని రావుడుకు ఉండే సుయివేలాడ్ ఈను కూబెల పేరు మంత నేడు మావ గోండవాన తుర్కును జావసీవలు బతల్గిరే సంకట్ వాయి గండం వాయి బతల్గిర్ వాయి తాను నేను మావ గోడవనత చొకటికి ఇవ్వలు వేడిచి సీవలు ఏ బుద్ధి సీవలు మావ జంగువేన్ రాಯ್ತಾಡ ఇన్కే దర్శన్కి ఈసారి మొమ్మటు దేవాల పున్నక్కన సందర్భంగా మొమ్మటి ఇన్కే సుంజర్మంతం దర్శన్కి లాసి జంగుబాయిన నేడు మిమ్మడు బగగిరే గోండవానతగా బోర్గిర్ మన్కిట్ నేను జంగుబాయిన మహల్ మంతా సోనేత మహల్ మంతా తాను దర్శన్ కియానా అని మొమ్మటు ఇన్కే సొంజర్ మంతం చూడ సమదిర చూడనా అని జంగుబాయి ఛానల్తోను సబ్స్క్రైబ్ కియా జరే షేర్ కామెంట్ లైక్ కియా జరే జై సేవ కిసర్ బంత్ समदिर्कुनु जय सेव जय जंगु देवल पुनकु संदर्भंगा हर साल मम्मटु जंगोलिंगो गण संस्थान जमगाव तरपुना देवल पुनकना संदर्भंगा जंगुबाइना महल्ते संजी पूजकी वाला अंत मम्मटु इद सालु 23 तारीखु 2వ నెల 2024 అని 24 తారీఖు 2024 సన్వర్తనేటి మొమ్మటు ಹೀಗೆ 2-3 ತಲುಪಿಸುವಲಾತ ತಾನ್ಕ್ ಮೊದಲು ಮಾವರು ಆಡ ಶೇಖು ಜಂಗು అని ಅಡವಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಜಂಗು ಊರು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಎಂದೋರ್ ಹರಿದಾಸ್ ಜಂగు వీరు సందిరే టికెటలు దాదాపు 10-11 గంటలకు పెసి అగవైని 12-1 తగా అంతరు అయితే ಆಗ ಸಂಜೆ ಮೊಮ್ಮಟು దాదాపు 6-7 టైంನಾಗ అందువలాత ನನ್ನ మంగం విశ్వంరావు అనే ఆడ హనుమంతరావు ఉర్కబాపురావు ఈ మూవీ రాసి మొమ్మటు బండినే ಸೊನವಲಾತ ಸಂಜೆ ಆನೆ ಒಂದು ಗಂಟಾ ಮನೆಗೆ ಮರ್ಸ್ಕೊಲ್ಲ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಊರ ವೆಹಿಕಲ್ತೆ ಕಾರ್ತೆ ಊರು
మాకు నడుం ಬೇಟೆ ಮಾತೆ ಅಹನೆ ಊರ್ಗಿರೆ ಮೊಮ್ಮಟ್ ಮೀರೆ ಮಾಸಿ ದಾದಾಪು ಸೊನವಲಾತ ಸತ್ಪಜ ಮರ್ಸ್ಕೊಲ ಇಂದಿರ ಮೇಡಮ್ನ ಜರ ಮೊಕ್ಕು ಮತ್ತ ಜೇ ಒಂದು ಸಮದಿ ಪೂಜೆತ ಸಾಮಾನ್ಗಿರೆ ಸಮದಿಯೇ మర్స్కోల ఇందిర మేడం చూడతా దాదాపు 9, 10, 10:30 యవనలు ఘాటో గార్కా అహనే నీ సారి పాసంగా समधी तयार कीता जमगावता बुच्चिक मता अहने मधु गनपुरता इतके दमपुरता बाई गिर मतंग अव समधी मिसड़ा मासी गारका नहीं सारी बता तुम्हारा अव समधी तुंगता अहने घाटो उसिरी अटवल्लिर्गिरे अट्तेरु ಅವರು ಕುಮ್ರಾ ಜಲಪತರಾವ್ ಜಂಗು అని ಊರ ಟೀಮ್ ಧರ್ಮು ಅಲಂಪಲ್ಲಿ ತರ್ಮಂತು ಊರ ಟೀಮು ಘಾಟ್ ಆಟೋలు ಗೋಬಿ ಕುಸಿರಾಡ್ತಾರೆ ತಾನ ದರ್ಶನ ವಾಯವಲಾತ ದೇವರ ಪುಣ್ಯಕನ ಸಂದರ್ಭంగా ಸಂದಿರ್ಕೆ ಮಾವ ಗೋಣವನತು ಮೂರ್ಗಿರೆ ಚುಡು ಡಗೂರ್ ಸಂದಿರ್ಕೆ ಯೇಸ್ ಬರ್ಕತ್ ಸಿಯಾನ అని ಸುಕam ನಿರಾನೆಂದರೆ ಸಂದಿರ್ಕು ಚೊಕೊಟಿರಾನೆಂದರೆ ಜಯಸೇವ ಕಿಸರ್ ಮಂತು ನರ್ಕ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಮಹಲ್ ತಗ ಸೊತ್ತಂ ಸಂಜೆಯಾಗ ಮಸಮನ್గా ದೇವ ನೆರಸಿಸಿ ನಾರೆಲು వచ్చి ಅಗೇರೆ ನಿವದು ಕಿವಲಾತ ಅಹನೆ ತಾನ್ ಅದಾತ್ ಪಜ ಅಗಟಲು ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಮಹಲ್ ತಗ ಅಗಗಿರೆ ದೀವಾನೆ ರಸಿಸಿ ಜೀವನ್ ದೀವಾನೆ ರಸಿಸಿ ನಿವದು ಗಾರ್ಕಾ ಘಾಟೋ అని ನೀಸಾರಿ ಪಾಸಂಗ ಅವು ಸಮದಿ ತೀಸಿ ವಾಯವಲಾತ ವಾತ್ ಪಜ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯರ್ಮ ಭೀಮರಾವ್ KB ನಗರ್ ಉಟ್ನೂರ್ತರು ಊರ್ಗಿರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಂ ಪೀಸಿ దాదాపు 30 ಜನ ವಾತೆ ಅಹನೆ ಮಮ್ಮಡ್ ಪೂಜೆ ಕೀಸವಾನಕ್ಕೆ ರಾಂಜುಗೂಡ ತುರ್ಕಿನಕ ವಿನಯ್ ಊರ್ಗಿರೆ ಪಜೈ ವಾತೆರು ವಾಸಿ ಊರ್ಗಿರೆ ಪೂಜಾ ಕೀತ್ ಪಜ ಮಮ್ಮಟು जेवण कीवलाತ దాదాపు 10:30 ಟೈಮ್ನಾಗ जेवण कीवलाತ जेवण कीसी मಮ್ಮಟು चले तेगिरे 3-4 बजे ಅವನಲ್ಲ ಹನೆ ವಡ್ಕ್ಷರ್ ಮನವಲಾತ ಒಂದರ ನರ್ಮಲಿ ನರ್ಮತೆರ್ ಮಮ್ಮಟ್ ಬೆಹೆ ಹನೆ ವಡ್ಕ್ಷರ್ ಮತ್ತಂ ಒಂದು ನಾನು ಗಂಟಾ ಅವನಲ್ಲ ಮರ್ ನರ್ಮತನ್ ಮಡವಿ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಕುಡ್ಮತ ಭೀಮರಾವ್ ಸಾರ್ ವೀರು ನರ್ಮಕಿ ಹನೆ ಮತ್ತೆ ಹನೆ ಮಲ್ಲ ಲಂಪಿಲತರ್ ಮಾವರು ತೊಳಸಂ ಧರ್ಮು ಜಂಗು ಊರು ಸಂದಿರ್ಕುನು ತೆಹ್ತೆರು ಏರ್ತುಂಗಾಟು ವೇನೆ ಪೂಜೆ ಕೀವಲ್ ಮಂತಂಜರೆ ಸಂದಿರ್ಕುನು ತೆಹ್ತೆಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಂದಿಯೇ ಆಗ ಟ್ಯಾಂಕಿ ತಗ ಏರ್ ಮಂತ ಆಗಗಿರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಏರ್ ತುಂಬ್ತಾ ಆನೆ ಅಟ್ಟೋ ಗಾಡಿ ಮನವಲ್ಲಿರು ಬಯಟ ಈಕೆ ಗೂಡಮಂತ ಲವಡಿ ತಗ ವಾಸಿ ಏರ್ ತುಂಬ್ತರು అని ಮಮ್ಮಡ್ಗಿರೆ ನನ್ಗಿರೆ ಬಂಡಿತೆ ಮಾವ ಬಂಡಿತೆ ಪುರ್ಕಬಾಪುರವ್ಗಿರೆ ಆಡ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಮ್ಮಡ್ಗಿರೆ ಮಾವ ಬಂಡಿನೇ ಪೀಸಿ ವಾಸಿ ಈಕೆ ಲವಡಿ ಮಂತ ಲವಡಿ ತಗ ಏರ್ ತುಂಗ್ಲೆ ಸೊನವಲಾತ ಸೊನ್ನೆಕೆನೆ ನೆಲೆಂಜು ಅರ್ಸೆರ್ ಮಂತ ಮಮ್ಮಟ್ಟು ಏರ್ ತುಂಗಿಸಿ ತಯಾರಾಸಿ ಲವಡಿ ತಗ ಏರ್ ತುಂಗಿಸಿ ತಯಾರಾಸಿ ವಾನಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಬೆಹೆ ಪೋಡ್ತ್ ಪೆಸ್ಸರ್ ಮಂತ ते आनो ಪೋಡ್ತ್ ಪೆಸ್ನಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಟ್ಟು ಸಮದಿ ತಯಾರಾಸಿ ಮಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗೆ ಈಗನೆ पूजा कार्यक्रम किया इनके रोपो बाबा जंगुबाईನ महल तक दर्शन कीसी पूजा कीसी प्रार्थना कीसी नारको వచ్చి अंदिरे चोकड़ बांधनिदिरे हाल करतो इनके बाहरी वासर ಇದು ಬೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಲ್ ಜಾಗ आणि के ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜಾಗ ಇದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಜಾಗ ಈತ ಮಾವ ಸೋನೆತ ಮಹಲ್ ಮಂತ ದುನಿಯಾದಾಗ ಪ್ರಪಂಚಂನಾಗ ಇಚೋರ್ ಡಗುರು ಮಹಲ್ ಬಗನ್ಸೆಲೆ ಪವಿತ್ರ అని వెల డగురు పవిత్ర మంత మాకు నరకగిరే జంగుబాయి దర్శన ఆత సొన్నెకెರೆ దర్శన ఆత ఇతకే నేడు సాక్షాత్ మంత మావ జంగుబాయి ఇచోర్ డగురు జంగు नारेलku అని aga suropo buyari tag nengwal ropo nengsi जंगुबाई प्रार्थना कीसी उरा बत्तल कस्ताल दुकाल बत्तल के मत इधर चौकटा है नहीं बोना और काल करते అని अंदल रोप नेंगसी बाहरी वाने के उंदी पाति बಣ್ಣ ಮನಂತ ಅದು ಬಣ್ಣ ತಗ ಊರ ಬತ್ತಲ್ಗೆ ಕೋರಿಕ ಬಂದಾರ ಆ ಕೋರಿಕಲ್ಕು ನೆರವೇರನೆಂದರೆ ನೆರವೇರುವಲ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾತಿ ಬಂಡ ಎನ್ನುವಲ್ ತಾದಂತ ಹಾನು ಸಮದಿರೆ ಅದು ಪಾತಿ ಬಂಡ ತುಂಬ ಹವಾಲ್ ಇರುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಿಂದಿ ಆನ್ ಕಿನಕ್ಕೆ ಅಗ ರೊಪ್ಪೋ ಆಡ ಶೇಖು ಜಂಗು ಪುರ್ಕ ಬಾಪುರಾವ್
ಆಳ ಹನುಮಂತರಾವ್ అని ಪಾಠ ಕೊಡುತ್ತರು ಜಂಗೂರ್ ಏನು ವೆಲೆಟ್ರೆ ಸಮದಿರೆ రూపు సంజి మొమ్మటు సోబతే వెలే పూజ కార్యక్రమంకి వెళ్ళాత ఆಯ್ತರ್ನೇಟಿ ಅಗಟಲು ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅಂಗಿ ರೇವಲಾತ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ರೇವಲಾತ ಆನೆ ಬಾ ಇಕೆ ಅಗಟಲು ಬಹಾರಿ ವಾಸಿ ಸಮದಿರೆ ಪೂಜೆ ಕೀಸಿ ವಾತ್ ಪಜ ಪೇಂದವ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಜಂಗು ಪುಷ್ಪರಾಣಿ అని ಗುಡಿಹಾತ್ ನೂರ್ತರು ಭಗವಾನ್ ಶಾ ಜಂಗು ಊರ್ಗಿರೆ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ಮಹಲ್ ತಗ ಪೇಂದ ದರ್ಶನ್ ಕಿಯನ್ ಲಾಸಿ ವಾತೆರ್ ಆನ್ ವಾತಕ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಟ್ಟು ಅಗಟಲು ಮಹಲ್ ತಲು ವಾಸಿ ಕಾಲಿಕಂಕಲಿನ್ಗ ಅಗ ಪೂಜೆ ಕೀವಲಾತ ನಾರೆಲ್ ವಹಲಾತ ನಿವೋದ್ ಡಾರಿ ಬೆಲಿ ಸೀವಲಾತ ಅಗಟಲು ಮಲ್ಲ ರಾವುಡ್ಕನಗ ನಾರೆಲ್ಕು ಪೂಜಾ ಡಾರಿ ಬೆಲಿ ಅದು ವಾಡಿಸಿ ಮಲ್ಲ ಹನೆ ಜರಸಿ ಮಂಚಿ ಅಗಟಲು ಸಮದಿರ್ಕು కలిసి ಪೇಂದುನ್ಗಿರೆ ಕಾಲ್ ಕರ್ಸಿ ಮೊಮ್ಮಟ್ಟು ಬೋನ ಬ್ಯಾಗುಲ್కు ಸಮದಿ పెసిసి బ్యాగులు పెసిస్తాం పెసినకే మా సేలక్ మియాకు బవైతే మంతం ఆಗ ಬೂಂದ ಪಿತ್ತ ಪಜ ಈಗ ಬೂಂದ ವಾಟವಾಲ ಅಗಟಲು ಮೊಮ್ಮಟ್ಟು ಹರ್ಸಾಲ್ ಶಿವನಾರ್ಥಕ ಗಾದಿ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಯ್ ಸೆಂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅತ್ರಂ ಭೀಮರಾವ್ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಡ ಅಂದರು ಆಗ ಹರ್ ಸಾಲ್ ಪುನಃ ದೇವರ ಪುನಃ ರಾಯ್ ದರ್ಬಾರ್ ಇಂದ ಜರಗಂತ ಆನೆ ಪೂಜಾಗಿರಿ ಜರಗಂತ ಮೊಮ್ಮಟ್ಟು ಆಗ ಸನ್ವಲಾತ ಇನ್ನು ಮಾವ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ವತಲೈ ಮಾವ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಜೇವನಾಯಿ ಬತಲ್ಗಿರೆ ಅದು ಮೊತ್ತము ಮಾವ ಮರ್ಸ್ಕೊಳ ಇಂದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಮೊತ್ತము చూడితే నేను చొకొట్నే సొంజి చొకొట్న దర్శన్ ఆత అని మావ జంగుబాయి ఛానల్ ತುನಿಗೆ ಸಮದಿರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಿಯನ ಶೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕಿಯನ ಜರೆ मोड जय सेवा की शर्मंतम आवाज बेंदून जय सेवा आवाज बेंदून जय सेवा जय सेवा
लिंगम अच्छा पेंदन अच्छा पेंदन अमल पेंदन आकी पेंदन आकी पेंदन పొరపాటాలు ధన్యగా పొరపాటాలు ధన్యగా